भारतीय रेल विभाग आउ गोटे रेकर्ड सृष्टि करिछि। प्रथम थर पई भारतीय रेलपथ में गोटे 2.8 किलोमीटर लंबा ट्रेन गड़िछि। एही ट्रेन रा नाम शेष नाग रखा जाइछि। एहा बाबदरे रेलमंत्री पीयूष गोयल भारतीय रेल विभाग को प्रशंसा करी ट्रेन संपर्क में लेखि ट्वीट करिसेंति। एही ट्रेन रे स्वतंत्र 4 गोटी ट्रेन रा बगी को जोड़ी गोटे बड़ ट्रेन करा जाइछि। एही ट्रेन संपूर्ण भाव में इलेक्ट्रिक इंजिन रे चलुछि। यह सहित एथिरे बहुत गुड़िए स्वतंत्र बगी रहिछि। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଟି ମାଲବାହୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମାଲ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଫଳରେ ସମୟ ସହ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଲୱେ ଜୋନ୍ରେ ଚାଲିବ। ପରେ ଏହାକୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରକୁ ପଠାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।